अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 7, हेडिंग है इल्म से मोहब्बत। अब देखिए, हमें यहाँ से पढ़ना है। अरब एक मुल्क है। अरब एक मुल्क है। उस मुल्क में एक शहर है। उस शहर का नाम मदीना है। यहाँ देखिए, मदीना कैसे लिखा हुआ है, मदीना है। अरब एक मुल्क है, उस मुल्क में एक शहर है, उस शहर का नाम मदीना है। मदीना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। वहीं आपकी मस्जिद भी है और आपकी कब्र शरीफ भी। मदीने में एक बहुत बड़े आलिम थे। उनका नाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैहि था। यहाँ देखिए, रे और हे लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, रे हे है, इसका मतलब रहमतुल्लाह अलैहि, उन पर अल्लाह की रहमत हो, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है रहमतुल्लाह अलैहि था। इमाम मालिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में कुरान और हदीस पढ़ाते थे। लोग दूर दूर से उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। मदीने में एक बहुत बड़े आलिम थे। उनका नाम मालिक बिन अनस था। इमाम मालिक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में कुरान और हदीस पढ़ाते थे। लोग दूर दूर से उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। मस्जिद में वो कुरान पढ़ाते थे। अब यहाँ देखिए, एक दिन कुछ लड़के हज़रत इमाम मालिक के पास बैठे हुए पढ़ रहे थे। इतने में बाहर शोर हुआ। इतने में बाहर शोर हुआ, आवाज़ आई, हाथी आया, हाथी आया। अरब में ऊँट तो बहुत होते हैं, लेकिन हाथी नहीं होते। लड़कों ने शोर सुना तो बाहर निकल आए। लड़कों ने शोर सुना तो बाहर निकल आए। हाथी देखने लगे। सिर्फ एक लड़का नहीं उठा, बैठा पढ़ता रहा। उसका नाम यहया था। देखिए, जब हाथी आया तो सभी बच्चे निकल कर के बाहर चले गए। सिर्फ एक लड़का जो है वो नहीं उठा, बैठा पढ़ता रहा। उसका नाम यहया था। अब यहाँ देखिए, उस्ताद ने पूछा, यहया, यहाँ देखिए यहया, उस्ताद ने पूछा, यहया तुम क्यों नहीं गए? सवालिया निशान है। यहाँ देखिए, सवाल किया जा रहा है। उस्ताद ने पूछा, मतलब उस्ताद ने यहया से सवाल किया, तुम क्यों नहीं गए? तुम्हारे मुल्क स्पेन में भी तो हाथी नहीं होते। उस्ताद ने पूछा, यहया तुम क्यों नहीं गए? तुम्हारे मुल्क स्पेन में भी तो हाथी नहीं होते। यहया ने बड़े अदब से जवाब दिया। यहया ने बड़े अदब से जवाब दिया, जनाब, मैं अपना वतन छोड़कर इल्म हासिल करने आया हूँ। यहया ने क्या जवाब दिया? यहया ने जवाब दिया, जनाब, मैं अपना वतन छोड़कर इल्म हासिल करने आया हूँ। इस वक्त आप पढ़ा रहे हैं, सबक छोड़कर न जाऊँगा। हाथी बाद में देख लूँगा। यहया ने क्या जवाब दिया? जनाब, मैं अपना वतन छोड़कर इल्म हासिल करने आया हूँ। इस वक्त आप पढ़ा रहे हैं, सबक छोड़कर न जाऊँगा। हाथी तो मैं बाद में भी देख लूँगा। अब यहाँ देखिए, अच्छे शागिर्द का ये अच्छा सा जवाब सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश हुए। यहया को दुआएं दी। बोले, एक दिन तुम बहुत बड़े आलिम बनोगे। अल्लाह ने उस्ताद की दुआ सुन ली। यहया आगे चलकर बहुत बड़े आलिम बने। अल्लाह ने उस्ताद की दुआ सुन ली। यहया आगे चलकर बहुत बड़े आलिम बने।
اب دیکھیے یہاں پڑھیں گے معنی و اشارات۔ معنی میں دیکھیے عالم، عالم کسے کہتے ہیں؟ علم والا، بہت پڑھا لکھا آدمی۔ عالم کے معنی ہے علم والا، بہت پڑھا لکھا آدمی۔ وطن، وطن کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ملک، وہ جگہ جہاں کوئی پیدا ہوا ہو۔ رحمت اللہ علیہ کا شارٹ میں لکھا ہوا رے ہے، دیکھیے اس کے مطلب ہے رحمت اللہ علیہ، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ عالم، عالم مانے علم والا، بہت پڑھا لکھا آدمی۔ وطن، ملک، وہ جگہ جہاں کوئی پیدا ہوا ہو۔ رے ہے رحمت اللہ علیہ، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ دیکھیں بچوں، آج میں نے ایک نئے سبق کی شروعات کی ہے، علم سے محبت چیپٹر 7۔ اس سبق کو میں نے دیکھیے اچھے سے پڑھایا ہے، جہاں پر ہارڈ ورڈ ہے میں نے اسے سمجھایا ہے، جہاں پہ معنی سمجھ میں نہیں ہے بچے کو اسے میں نے سمجھایا ہے۔ جہاں دیکھیے یہاں عالم لکھا ہوا ہے، اس کے معنی کیا ہوتا ہے تو یہ میں نے بتایا ہے، علم والا، بہت پڑھا لکھا۔ آپ بھی اسی طرح سے جو ہارڈ ورڈ ہے اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کے معنی کو سمجھیے اور اس کو کاپی پر لکھ کر کے پریکٹس کیجئے۔ یہ سبق میں نے پڑھایا ہے، آپ اسے لکھنے کی پریکٹس کیجئے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی آنا چاہیے بچوں کو، تبھی اردو سمجھ میں آئے گا اور پڑھنا آئے گا۔ اس کا ڈکٹیشن کیجئے جو ہارڈ ورڈ ہے، جیسے دیکھیے یہ مدینے، مدینے کیسے لکھا ہوا ہے؟ قبر، شریف، پیارے نبی، مسجد، یہ سب ہارڈ ورڈ ہے۔ دیکھیے اونٹ، بیٹھے، یہ سب کو آپ انڈر لائن کر لیجئے اور کاپی پر لکھنے کی پریکٹس کیجئے۔ معنی و اشارات میں نے پڑھائے ہیں، اس کے معنی کو آپ اسکرین شاٹ کھینچ لیجئے، کاپی پر نوٹ کیجئے اور اسے یاد کیجئے۔ معنی اگر یاد ہوگا تو آپ کو چیپٹر پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ یہاں دیکھیے یہ معنی ہے اور اسے ہم سمجھ گئے ہیں تو یہاں پر پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ سمجھ کر کے یاد کیجئے، چیپٹر کو پڑھیے۔ اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی سبھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔